कफ़े उदास हैं यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चुके। जेल के इस कमरे में बिछी मेज़ के एक तरफ फारिस था और दूसरी जानिब हुनैन और निद्रत। वो खामोशी से बैठा था। पहले वाला तनतना, अकड़ू, गुस्सा सब निदार था और वो उसके ब्रेक्स काफ़ी ढीला लग रहा था। यहाँ मत आया करें, वो भी हुन्ना को लेकर। कितनी दफ़ा बताऊँ, ये कोई माहौल है आने वाला। उसने खुफगी से निद्रत को मुखातिब किया, मगर अंदाज में तकान थी। शादी वापस जा चुका है, शोहर मेरा मर चुका है, दूसरा भाई भी कत्ल हो चुका है, और क्या करूँ। निद्रत रुहासी हो गई। अम्मी, आप ये मेलो ड्रामा काफ़ी देर से कर रही हैं, अब बस कर दें। वो चिढ़कर बोली तो दोनों ने बेख्तियार उसे देखा। इतनी देर से सुन रही हूँ मैं ये बातें, बस कर दें आप दोनों। और अम्मी, कर लेना आपने जो बातें करनी थी। अब बाहर इंतज़ार करेंगे, मुझे मामू से अकेले में बात करनी है। तमीज़ नाम की चीज़ मेरी औलाद को छू कर नहीं गुजरी। तुम घर पहुँचो, मैं बताती हूँ। आंखों का किनारा साफ करने निद्रत उसको सख्त सुना कर चली गई तो वो असर लिए बिना संजीदगी से फारिस की तरफ घूमी। दुपट्टा सर पे लिए, ऐनक लगाए, वो खफा नज़र आ रही थी। क्या आपकी फुप्पो से बात हुई? नहीं, वो मिलना नहीं चाहती। वो मेज़ा रखे अपने हाथों को देखने लगी। हुनैन उसको देखती रही, यहाँ तक कि एक पुराना मंजर आंखों के सामने से गुजरा। छोटी हुनैन खफा और खामोश सी बगीचे के कोने में बैठी थी और फारिस उसके सामने पंजों के बल बैठा पूछ रहा था, और फिर अम्मी ने तुम्हें डांटा? सिर्फ डांटा? वो तब से मुझे डांट रही हैं जब से मैंने गमला तोड़ा है। मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊँ। इस उम्र में उसे मरने की बड़ी फैंटेसी होती थी। और क्या दिल चाह रहा है तुम्हारा? यही कि जन्नत में चली जाऊँ, वहाँ मेरे पास बड़ा सा घर हो। और वो नरमी से पूछता जा रहा था और वह बताती जा रही थी। क्या देख रही हो? उसकी बात पे हुन्ना चौंकी। वो तकान से उसे देख रहा था। क्यों नहीं कहते जो कहना चाहते हैं? कब तक अपनी फीलिंग्स और सोच को अंदर दबा कर रखेंगे? आपको हुब्बा को गुस्सा है ना, तो कह दें। जो भी अंदर है निकाल दें। हाँ, मुझे गुस्सा है उस पर। उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं तलखी से कहते कहते वो रुका कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ। जो मरी है वो मेरी बीवी थी और वो बहुत प्यारी थी। बजाय उसके कि वो हमारे साथ खड़ी होती और मेरी बीवी के कातिलों तक पहुँचने में हमारी मदद करती, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मुठियाँ बीच कर कहते उसने सर झटका। और तुम्हें पता है जेल कैसी होती है? तारीक और खाली। और वो सुकून से पूछे गई। फारिस ने गहरी सांस ली और फिर उसे अपने हाथों को देखने लगा। और जब रात होती है और बत्तियां बुझा दी जाती हैं, मैं तब भी सलाखों के साथ बैठ जाता हूँ, इस हिस्से में जहाँ रोशनी की किरण सुबह सबसे पहले गिरती है। इस अंधेरे में सबसे ज़्यादा जरताशा याद आती है। उसको अंधेरे से डर लगता था। वो रात को सोते वक्त भी ड्रेसिंग रूम और टेरेस की बत्तियां जला देती थी। कहते हुए वो रुका। अब उसका सर झुका था और कोहनियाँ मेज़ पर रखी थी। दोनों हाथों से पेशानी मसलता रहा। हुनैन बस उसे देखे गई और उसने सर उठाया। थकावट से चूर आंखों से बाएं जानिब दीवार को देखने लगा। कुछ याद आया। चेहरे पे उदास मुस्कुराहट उभरी। हुनैन ने अरसे बाद फारिस को मुस्कुराते देखा था। वो बहुत प्यारी थी हुन्ना। जब शादी हुई मुझे पसंद नहीं थी। वो इम्मेच्योर, बचकाना और बेवकूफ़ लगती थी। मगर एक दफ़ा मैं बीमार हुआ तो वो फजर तक जागी रही। हाँ, बत्ती उसने रात को बुझा दी, सारी बत्तियाँ, कहीं मैं डिस्टर्ब ना हूँ। उस दिन से वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। हुनैन जब पुलिस मुझसे पूछगछ करने आ रही थी तब भी वो मेरे साथ थी। उसे यकीन था मैंने कुछ गलत नहीं किया। और मैं जुमर से मिलकर उससे पूछना चाहता हूँ कि जरताशा को वहाँ किसने बुलाया था और ये कि उसने आखिरी बात क्या कही थी। रेस्टोरेंट वाले कहते हैं वो दोनों काफ़ी देर वहाँ बैठी बातें करती रही थी। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इसलिए निकलवाना चाहता था कि देख सकूं वो नाराज़ तो नहीं लग रही थी। मैं कॉल पे उससे ठीक से बात नहीं कर सका था, मगर उसने तलखी से सर झटका। मगर हर वो फुटेज जो मेरे लिए ज़रूरी थी
وہ غائب ہے۔ نہ صرف ریسٹورنٹ کی فوٹیج بلکہ وارث ماموں کے قتل کی رات ہوٹل انٹری اور ایگزٹ کی فوٹیج بھی غائب ہیں۔ فائرنگ والے دن اتفاق سے اسی فلور کے کیمرے خراب تھے۔ کمرہ بھی آپ کے نام تھا۔ جو ریسیپشن اس وقت ڈیسک پہ تھی جب اس کمرے کی چابی لی گئی وہ بھی غائب ہے۔ آپ کو بری طرح پھنسایا گیا ہے ماموں اس سب میں۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے کہہ رہی تھی۔ مگر زمر ان تمام واقعات کو کیوں نہیں دیکھتی؟ کیوں میری بات نہیں سنتی؟ مجھے اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے ایک انٹیلیجنٹ آفیسر کو کون ٹریپ کر سکتا ہے؟ کیسے نہیں ٹریپ کر سکتا؟ یہ ہاشم کا سیکورٹی آفیسر خاور یہ بھی پہلے ایک ایجنسی میں تھا، پھر کسی ناکردہ جرم کی پاداش میں نکالا گیا۔ ہاشم نے اس کا کیس لڑا اور اس کو بری کروا کر اپنے پاس لے آیا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ وہ کافی دیر سے بول رہا تھا، اس لیے اب تھک چکا تھا۔ آپ کی ایجنسی کے 2 سینئرز کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ حنین یہ ایجنسیاں تب تک ساتھ دیتی ہیں جب تک آپ ان میں شامل ہیں۔ جب نکال دیا جاؤ تو سب ختم۔ مگر آپ کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ کسی پہ تو شک ہوگا آپ کو۔ دشمن تو بہت ہیں، کتنے کیسز دیکھے یاد بھی نہیں، مگر یہ میرے دشمن نے نہیں کیا، یہ وارث کے قاتل کو کور کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے کہتے رک گیا، آنکھوں میں چبھن سی ابھری، اور حنین نے بغور اس کو دیکھا۔ مجھے ہاشم پہ شک ہے۔ اوہ، ہنہ گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی۔ مجھے معلوم ہے جو آپ نے بھائی سے کہا اور ہاشم بھائی نے سن لیا وغیرہ وغیرہ۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، آپ کی جگہ یہاں ہاشم بھائی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر کے جیسے مزہ لیا۔ مگر آپ نے کہا کہ سب کرنے والا آپ کا انہی وارث ماموں کا دشمن ہے، تو ہاشم بھائی کی ان سے کیا دشمنی؟ اور ویسے وہ قاتل لگتے تو نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاشم نے قتل کروائے ہیں، مگر مجھے اس میں وہ پھنسا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، میری کار میں جو بھی ڈالا گیا سو ڈالا گیا، مگر جس صبح میں اور تم علیشہ کے پاس ہوٹل گئے تھے تب پیچھے سے میرے گھر کی بیسمنٹ سے میری گن چرائی گئی۔ نہ کوئی لوک ٹوٹا نہ دروازہ۔ اتنے گارڈ، سیکیورٹی چیک پوائنٹس اور CCTV کیمروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیسے میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اگر ہاشم اس کی مدد نہ کرے تو؟ خیر، جھول تو ہر سیکیورٹی سسٹم میں ہوتے ہیں۔ جب لوگ پینٹاگون پہنچ سکتے ہیں تو کاردار کا کسر کیا چیز ہے؟ حنین کو بات دل کو لگتی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ اور ہاشم کی بہن، وہ کیوں چلی گئی؟ بتایا تو تھا وہ میری وجہ سے گئی۔ میرے پہ غصہ جو تھا وہی نکالا اس نے۔ اور اگر اس کو ہاشم نے ڈرایا دھمکا کر بھیجا ہو تو؟ حنین میں اس آدمی پہ اعتبار نہیں کرتا۔ وہ صبح اٹھتے وقت آنکھ کھولنے سے پہلے جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ مت کہنا وہ میرے لیے بہترین وکیل مقرر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت مخلص ہے۔ تمہیں پتہ ہے، وہ بتاتے بتاتے رکا۔ کہہ دے میں سن رہی ہوں، میں ہمیشہ سنوں گی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ فارس نے سر اس بات میں ہلایا اور انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے کہنے لگا، ہم چھوٹے تھے تو ماموں ہم سب کے لیے کھلونے لائے۔ ہاشم کو ٹوائے پستول دیا، مجھے ٹوائے رائفل۔ ہاشم میرے پاس آیا اور کہا، تمہاری رائفل تو بالکل اچھی نہیں، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ڈیڈ کو یہ واپس کر کے اس سے بہتر لے لیتا۔ میں سن کر فوراً گیا اور ماموں کو واپس کر دی۔ ماموں کو میرے رویے سے بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے ایک اور کھلونا مجھے تھما دیا اور وہ رائفل کافی دکھ سے سامنے کر کے پوچھا، کیا یہ کوئی لے گا؟ ہاشم فوراً آگے آیا اور بہت تابعداری سے وہ لے لی۔ بعد میں میں نے پوچھا کہ اگر خود لینے کا دل تھا تو مجھے وہ سب کیوں کہا؟ تو وہ بولا، میں نے تو صبح سے تم سے بات بھی نہیں کی، اور آگے بڑھ گیا۔ اس دن میں اپنے ماموں کے دل سے اتر گیا اور ہاشم میرے دل سے۔ مگر ہم یہاں اصلی گنز کی بات کر رہے ہیں ماموں۔ ہاشم بھائی برے ہوں گے، کرپٹ اور جھوٹے بھی، مگر ان کے پاس یہ سب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی چیز آپ کے ماموں یا ان کے خاندان کو اس سب میں ملوث نہیں کرتی دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا ہے اورنگزیب کاردار کے اعلیٰ اعلان آپ سے اظہار لا تعلقی کے باعث آپ ان سے ناراضگی کی وجہ سے ایسا سوچ رہے ہیں۔ شاید۔ وہ پرسر نظروں سے دور دیواروں کو دیکھتا نیم قائل ہو گیا، یا پھر اب بھی مشکوک تھا، اس کا خود نہیں معلوم تھا۔
मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। सदा देने वाले ने सदा लगाई तो वो उठ खड़ी हुई। फारिस ने नज़रें उठाकर उसे देखा और सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुरा दिया। थैंक यू हुन्ना, दूसरी दफ़ा मेरी बात सुनने के लिए। और पहली दफ़ा कब सुना था? हुन्ना को याद आया। वारिस मामू के कत्ल वाली रात होटल में जब उसने जिक्र किया था उस लौंग का। मैं हमेशा सुनूंगी, चाहे फुप्पो ना भी सुने। वो रुकी, ज़रा हिचकिचाई। जब आप मुझसे मिलना तो उन पे गुस्सा ना करना, वो तकलीफ़ से गुजरी हैं और शायद ऐसी तकलीफ़ से गुजरने के बाद मैं भी यही करती। यही मसला है हुनैन कि सिर्फ वही तकलीफ़ से नहीं गुजरी। अपना ख्याल रखिएगा। सुनो, वो जा रही थी जब फारिस ने पुकारा। वो बेख्तियार मुड़ी। जी। वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे यहाँ से निकालोगे? और बस वक्त ये कहते हुए उसकी आवाज़ में ढेरों बेबसी और कब दर आया। हुनैन को धक्का सा लगा। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर काश मैं नजूमी होती, कहा और बाहर निकल आई। फारिस ने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो एक सुरंग के अंदर खड़ा था जहाँ दोनों तरफ अंधेरा था और दोनों तरफ का मुंह बंद था। सुमर से बात करके हाशिम ने मोबाइल जेब में रखा और सामने देखा। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और यहाँ नशे में फारिस का घर नज़र आता था। दूसरे हाथ में पकड़े मग से कॉफ़ी के घूंट भरते हुए वो रेलिंग पे झुककर सोचते हुए एनेक्सी को देखने लगा। तुम पहले से ज़्यादा पुरसुकून नज़र आ रहे हो। जवारात उकत से चलती हुई आई और उसके साथ खड़ी हुई। हाशिम ने बस सतूर उसे देखते हुए ज़रा से शाने उचकाए। मुझे कोई खौफ नहीं है, मेरे हाथ साफ हैं और मेरा खौफ बढ़ता जा रहा है। ये सारा ड्रामा अगर खुल गया तो कुछ नहीं होगा, हाशिम से संभाल लेगा। सिर्फ दो लोग हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, फारिस और जुमर। अब दोनों मसरूफ़ हैं। फारिस का वकील केस को बंद कर जाएगा, पेशी पे पेशी, कमज़ोर दफ़ा, और अगले 8-10 साल तक फारिस जेल से नहीं निकलने वाला। कहते हुए रुक कर घूंट भरा। जवारात मुस्तरिफ सी उसी को देखे जा रही थी। और रही जुमर तो वो अपने इलाज में मसरूफ़ रहेगी। हो सकता है जल्द ही उसकी शादी हो जाए तो वो मंजर से बिल्कुल आउट हो जाएगी। कॉफ़ी ख़त्म करके मग पीछे मेज़ पे धरा और रेलिंग से टेक लगाकर सीने पे बाजू लपेटे माँ को मुस्कुरा कर देखा। और जरताशा का ख़ानदान तो वैसे ही फारिस को मुजरिम गर्दानता है, कोई भी मेरे पीछे नहीं आने वाला। तुम सादी को भूल रहे हो। सादी, वो तो छोटा सा मासूम सा बच्चा है। उसने फारिस को मुझ पे छोड़ दिया है। 2 साल तक तो वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रहेगा, फिर वहीं जॉब करेगा। क्या पता फैमिली को भी वहाँ बुला ले। बाहर जाकर कौन वापस आता है, उसकी क्या फ़िक्र करनी। लापरवाही से आईब्रो चुकाकर वो बोला था, जैसे जवारात के उन वहमों पे ताजुब हुआ हो उसे। खुदा करे ऐसा ही हो। उसने भी अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। फिर दोनों साथ जा खड़े हुए और वीरान एनेक्सी को देखने लगे। आज 4 साल बाद वो एनेक्सी इतनी वीरान नहीं थी। उसकी बेसमेंट में दीवार पे लगी तस्वीरों और तराशों के सामने फारिस खड़ा था और पीछे कहीं सादी बैठा चाय पी रहा था। तराशों के ऊपर चलती 4 साल पुरानी फिल्म ख़त्म हुई तो फारिस चौंका। फिर हाथ में पकड़े कप को देखा। वो हनोज गर्म था और वो इतना पुराना सफ़र तय करके वापस भी आ गया था। ज़हन की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कहीं ज़्यादा थी। कुछ खिलाएंगे या मैं जाऊँ? अपना कप खाली करके रखता सादी उठा तो फारिस चौंक कर मुड़ा। जीन्स, जोकर और टी शर्ट में मलबूस दराज कर लड़का 4 साल कबल के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा, सेहतमंद और बड़ा बड़ा लग रहा था। तौल तौल कर बोलने वाला, मगर अच्छा बोलने वाला। मर्जी तुम्हारी। एक घूंट भर कर उसने मीठी चाय रख दी। फिर कुछ सोच कर मोबाइल और वॉलेट उठाया। चलो साथ चलते हैं। आपा से 2-4 दिन से मुलाकात नहीं हुई। जी, मगर घर में पहले दिन जैसी खातिर नहीं होगी। भिंडी बना रखी थी अम्मी ने। अब आप 2 हफ्ते पुराने हो चुके हैं। सनोफ मिट्टी से भर कर फांकते हुए वो महफूज सा कहता सीढ़ियों की तरफ चला गया। फारिस तबसरा के बगैर पीछे आया। जब कार वापस रूश में चलाते हुए वो कारदार के सके करीब होने लगे तो सादी ने देखा हाशिम और सोनिया
اپنے کتے سمیت ابھی تک لون میں کھڑے تھے۔ اب کینگ کی نوعیت بدل گئی تھی۔ میں 1 منٹ ہاشم بھائی سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ کار سائڈ پر روک کر باہر نکلا تو فارس نے بے نیازی سے پیچھے سے پکارا، جلدی آنا۔ اسے آتا دیکھ کر ہاشم نے سونیا سے کچھ کہا۔ وہ سر ہلا کر ایک طرف کو چلی گئی۔ سعدی قدم قدم چلتا قریب آیا۔ ہیلو سعدی۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دونوں میں سے کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بس ایک بات کہنی تھی ہاشم بھائی، وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتا کہنے لگا۔ شہرین چاہتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اس لیے کر رہا ہوں۔ آپ سونیا کو اس کے ساتھ جانے دیں۔ انہوں نے اپنی فلائٹ بھی آگے کروا لی ہے۔ اوکے، میں اسے جانے دوں گا، ایک شرط پہ۔ سعدی کے آئیبرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اور وہ کیا ہے؟ جو تم نے مجھ سے چرایا تھا وہ واپس کر دو اور میں سونی کو شہرین کے ساتھ جانے دوں گا، ڈیل؟ جیب سے دایاں ہاتھ نکال کر ہاشم نے اس کی طرف بڑھایا۔ سعدی نے اس کی سرد مسکراہٹ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ فیصلہ کرنے کے لیے بس چند سیکنڈ